Annyeonghaseyo, ate. So, you just got home from work? So, what is your schedule? Opening. 7:30 to 4:30. Then, biyahe. So, abot na mga 6:30 kay traffic. So, mga 1 hour dyan ang biyahe ko. Okay, so, lately, Kim Young-sun Nim is looking for you since he was about to give you 1,000 pesos to thank you for the preparation from Ate Bea's birthday. Okay? So, this is the 1,000 pesos, ate, since you are not here around lately. Okay? So, that is from Kim Young-sun Nim. Kim Young-sun Nim. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Kamsahamnida, Kim Young-sun Nim. Sige, ate. Rest well. Pahuway na kay. Kapoy kay biyahe, no? Mas kapoy ang biyahe kaysa sa trabaho. Kay traffic kay. Traffic, grabe. Sige, te. Thank you, te, sa food spoon. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Since you are not here during our barbecue party, so I will be giving you your barbecues, okay? So, each one mana ha. Kanang tulo ka buok. Tagsa mana, okay? So, 3 barbecues, 1 hot dog, 1 longganisa, and 1 baboy, okay? And that is from Victory Nim. Victory Nim, annyeonghaseyo, kamsahamnida. So, nangaon na mo dinner? Have you have your dinner? Not yet? Oh, so, inyuhan ang sudan for your dinner, okay? Sige, bye-bye! Kamsahamnida, Victory Nim. Annyeonghaseyo. So, lately, Arachacha Nim give Ate Nicole mini corn, and Ate Nicole decided to share it together with the high school. Since Ate Andrea, you've already arrived late, and also kamo morning, no, kay afternoon class mamo, so you're here morning live. And then also to our volunteer, Ate Rhea, who helped in the morning broadcast. So, Ate Nicole decided to give you 3 mini corns, ate, no? Okay. Muna malang ni ang nahabilin. So, palihog ko, ate. So, we have 1 remaining. This for you, Ate Nicole. Okay? Ate Nicole also shared together with the children, Ate, no? Young kids lately, but she wasn't able to take a video because she doesn't know as well. So, tonight, since mauna na remaining, and that is from Arachacha Nim. And also to Ate Nicole, kay gihatag na ni Ate Nicole, and then she shared it to you. Ate Nicole, Sige, kauna mo. Dobo Nim, Amoryo Nim, annyeonghaseyo, good evening. So, this is my snacks. Dobo Nim, Amoryo Nim, kamsahamnida. Bye-bye. SJ Nim, annyeonghaseyo, kamsahamnida for the socks. Bye-bye.
안녕하세요. 이스트님 안녕하세요. 감사합니다. Thank you for the snacks. Thank you, it's Jenny. Bye-bye. Bye bye. 감사합니다. 안녕하세요. Congratulations, thank you so much for giving me a 500 from my school supplies. And I buy some PE uniform. 감사합니다. Congratulations, 감사합니다. Bye-bye. 감사합니다. Hasyo to good name, so this is my chokes to go, and thank you for giving me 400 to buy a chokes to go. Tubunim 안녕하세요. 감사합니다. Bye bye. 감사합니다. 안녕하세요. Tubunim, thank you for my chokes to go. 감사합니다. Bye bye. 안녕하세요. So, today, kayo magkaon tayo jokes to go from Kim Yong-sunim. Kim Yong-sunim, 안녕하세요. 감사합니다. Ano tayo? Diribe. Bye bye. Record pa na sa Ate B. Dere, sit down. 안녕하세요. So, Kim Yong-sunim give me 400 to buy a chokes to go. Kim Yong-sunim, 감사합니다. Thank you for chokes to go. Thank you for the chokes to go. So good. Chokes lang na. Chokes lang na. 안녕하세요. 두부님, thank you for chokes to go. 감사합니다. Ikaw mo. Tiklatan mo ti rete balin. Ako kasi balin na to. 감사합니다. 감사합니다. 바이바이. 감사합니다. 안녕하세요, Shaira. So, as we check your attendance last week, you have 2 consecutive absences na. So, we are here to warn you nga if maabot gali na og 3 days absent, automatic tangtang na ka. So, this will serve as evidence, also a warning video nga giingnan na ka namo nga matangtang ka if maabot og 3 imong absences.
So dili ka pangutana na mo og ngano, dili ka blame na mo og ngano kung matangtang ka gi-inform na kanamo ron. Pila namin na sige inform ninyo ani. Pag last month pod naabot pod to duhay mo absences, na videohan pod gato karon same lang gihapon. And then mangutana ko unsa man imong rason be? Anong nagsige kag or ngano absent ka atong 2 days? Mahadlo ka sa mga chismis. Unsa man nga chismis? Unsa nga nung mahadlok man ka machismis? Tarong nga istorya. Kinsa man na wala lagi mi kabaloan. Unsa man na istorya ay may unsa na? Unsa man na? Wala lagi mi kadungog ana. Ni mo ra mi nakadungog ana. Karon ra mi kabaloan na unsa man na? Katong ngari na laki kay nag-loss mo ka to pinag-crave ko ka na sa Instagram. Sa burger yung mong niari itong mumigo. Nagkitaan na. Oo, nagkitaan ko ini ba? Kaya ako manggatid sa kanang kuwan. Sa kanang ilawan yung. Ito kaya na issue, uyab ko nung nako. Nagbawa sa titala na dito na ako uyab. So nahadlok ka kay basin istoryaan ka og mga bati sa mga tao tungod atong laki nga ni Ari. So mao na imong rason. Ano ni absent kag Tuesday o Wednesday. So do you think valid na siya nga reason para dili mo sulod sa study room? Yan sa may decision nimo be. Sa may decision nimo mosulod pa ka or dili na? Sulod pa. So one last absent ha. Automatic tangtang ka. So, I will not inform you or anything ha, tangtangon tika diritso. Okay, so, I also received a report nga wala na daw kay eskwelahay sa formal school sa Marigondon. Unsa man po ang rason ana? It's been how many days or weeks na ba nga wala kay eskwelahay? Pila naman ka weeks? So, if makarecall ka, kanos akalas nis eskwela sa formal school, unsa man to? After live, niskwila ka ato pag live no. Nya after to wala na ka eskwela. So it's been 2 weeks na. Unsa may rason nimo anong dili mo ka eskwela? Mahadlok ka sa inyohang subject teachers? Nganong mahadlok mo ka sa inyong subject teachers? Kusugay mo sa obong, sigig mata. Siguro pud kay ngano daghan man pud kay kag absent. Mo nang mahadlok ka. Nya imong mga outputs. Nya sakto din na mahadlok ka sa imong instructor mo dili ka mo eskwela. Kabaka ang Marigondon is stricto na biya kay na. Possible nga i-kick out kanila kay pila na imong absences wala pa nailabot sa last month pa jud nimo nga absences. So, possible, i-kick out ka. So, ang mahitabo, ondang na pod ka. Balik na pod ka grade 10. Ano may decision ni Mana? Na kay plano wala? Pabalikon ko sa mga maestro ni Kagamis na. Niya today ka sa mong teacher? Chat mo ko niya. Ni-chat ka sa mong teacher? So, sa'yo mong giingon niya? Balik ko. Ano na, anak ko na ka ng sir, makabalik ko. Sila na, kalunis daw. Kuhaan ko na ka ng tuwing na ako mga subject teacher na parang ako mga laki. Imuhan advisor? How about your subject teachers? Basta hindi na sila mo dawat? Mga ganyan, tuwing ganyan ako. Nagkalunis. So, to ni mo iglunis. Nya dapat mo report ka na mo ha. Iniglunis da yun. Iniguli ni mo gikan sa eskwelahan. Kaya nga no, musod ka sa study room. Mangutana minimog ni eskwela ba ka? May ingon kay ni eskwela ka. Yang ending wala di ay. Karon pa mi kabaw. Giingnan mi sa imong ubang classmates sa study room. Nga wala na day kay sudlan na eh. Mong nakabaw mi. So kung wala mi kabaw, wala po kay balak mong storya na mo. Nag promissory note pa jud ka sa Marigondon nga dili na ka mo absent. Nya nga naman niro na unsa man taan ni? Unsa man to ang gisulti nimo about si mong mother? Ha? So
So, possible nga magpakuha lang kasi mama diri para mo-transfer kag eskwelahan. Asa man nga school. Taga kamote si mong mama. So, nanay, Wala ko dili ko kakuan lagi kay nagja-chat mi sa nagja-chat mi sa kanang kuan ba sa anak sa lalaki. Ya, isa ko niya mo kuan ako ya di ko kuan kay anak ko man. Pisa man lang natin. Living partner sa mama. Dili ka na anak. so, namoy communication sa imong mama, magpakuha ka dire, mo-transfer ka. So, dapat ma-inform ka namo unsay decision sa inyong both sa imong mama ug nimo para ma-inform namo si sir. Kay, of course, if mabalhin ka, matangtang man ka sa study room. So, report directly inig Lunes. Report pod ang about sa decision sa ninyo sa imong mama. Tanan i-report. Tanan pwede i-report. Unsay decision sa imong mga subject teachers, if musugot ba sila nga pang-pass nimo mga lackings, hapit na inyong first periodical. What if dili ka patekon anak? Kasabot ka, Shaira? So, daghan kay kagbuhatonan ha. Magpabadlong na sad kag maayo. That's it. Natay nagstoryata, na evidence, na video about sa mga absences, about sa marigundon. If dili jud ka magpatuo, if dili jud ka magtarong, wala na gid ni sa ani ha. Imuha na gid ni. Kasabot ka wala. So we have an agreement ha. Bye-bye.